اسلاموفوبک ویڈیو یا اسلام مخالف پوسٹ یا واٹس ایپ یونیورسٹی کے میسج کے نیچے جب آپ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اسی سطح پر اتر کر جس سطح پر وہ پوسٹ کی گئی ہے، گالی کا جواب گالی سے، سامنے والے کی تضحیق کر کے، تو اس وقت شاید آپ اپنی نادانی میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مگر یقین جانیے آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ 7 آف انڈرسٹینڈنگ 30 ورسز آف قرآن کریم ان رمضان کریم۔ ہمیں اور شاید ہر اس شخص کو جو دین کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ جب اسلام مخالف پوسٹس اور ویڈیوز کے نیچے مسلمانوں کو گالی گلوچ کرتے ہوئے اور زہر سے بجھی ہوئی ان پوسٹوں میں جس میں کوئی علمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، جب ہم مسلمانوں کو اسی سطح پر اتر کر جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ ہم سامنے والے کی سطح پر اتر کر اسے جواب دیں۔ ہم اپنی نادانی میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایسے اسلاموفوبک پوسٹس، ویڈیوز اور کانٹینٹ کا جواب دینا، خود کو اس میں انڈلج کرنا، قرآن کی ایک آیت کے مخالف جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی ایک آیت میں اور اسی طرح سورہ نساء کی ایک آیت میں ایسے تمام لوگوں کو جو دین کی تعلیمات میں ضد کے طور پر میخیں نکالتے ہیں، جن کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو برگشتہ کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو بہکانا ہوتا ہے، جو اس لیے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ان کے ذہن میں کوئی شک ہے، کوئی کنفیوژن ہے، وہ اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یوں سمجھتے ہیں تو وہ اکیڈمک انداز میں ایک بات اس طرح رکھنا چاہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک پروپیگنڈے کو پش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر کی ضد کو کی الٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ایز مسلم کیا رویہ ہونا چاہیے، انہیں ہمیں کیسا ریسپانس دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی اس آیت میں رہنمائی کر دی ہے۔ یہ رہنمائی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے نہیں تھی، بلکہ آنے والے تمام ادوار اور تمام ایجز میں جب بھی اسلام مخالف بیانیوں کو فروغ حاصل ہو، جب بھی اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور ایسے لوگوں کو پش کیا جائے جو اسلام کی تعلیمات کو صرف دشمنی میں، ضد میں نکارتے ہوں، اس وقت یہ آیت اپلیکیبل ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اس آیت میں بیان کیے ہوئے رویے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری نشانیوں، ہماری آیات میں میخیں نکالتے ہیں، لفظ خوض کا استعمال ہوا ہے اور خوض منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی بات میں بال کی کھال نکالنا، اس میں اس طرح لگ جانا کہ اس کا استہزاءً انکار کیا جائے یا اس کی تکذیب کی جائے، یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یخوضون فی آیاتنا، تو ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے؟ فأعرض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کریے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اور آپ کا یہ اعراض اس وقت تک جاری رہنا چاہیے، آپ کا ان کو انٹرٹین نہ کرنا اس وقت تک کنٹینیو رہنا چاہیے جب تک کہ وہ موضوع کو، ٹاپک کو چینج کر کے کسی دوسری چیزوں میں نہ لگ جائیں۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان بہکاوے میں بھلا دے اور آپ ایسے لوگوں کے درمیان جا بیٹھیں یا ایسی کسی جگہ پر پھنس جائیں جہاں پر اللہ کی آیتوں میں صرف مذاقیہ طور پر دشمنی میں میخیں نکالی جا رہی ہوں، اس کا رد کیا جا رہا ہو اور ایک پروپیگنڈے کو پش کیا جا رہا ہو، تو پھر فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے کہ قرآن نے تو ایسے لوگوں کے ذمے میں مجھے یہ رہنمائی اور گائیڈنس دی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہ بیٹھوں اور ایسی محفلوں میں بالکل بھی شریک نہ ہوں، تو یہ چیز یاد آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ فوراً وہاں سے اٹھ جائیں اور ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ یہ ہے قرآن کی وہ رہنمائی جو مسلمانوں کو دی گئی ہے ایک آیت میں جو کہ سورہ نساء میں نازل کی گئی، اور یہ مدنی آیت ہے، اور یہ سورہ انعام کی جو آیت ہے یہ مکی آیت ہے۔ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے ہی کتاب میں یہ حکم نازل کیا جا چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں سنو کہ ان کا مذاق کیا جا رہا ہے، ان سے مذاق کیا جا رہا ہے اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے، تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اور اگر تم بیٹھتے ہو، یہ سننے کی چیز ہے، بہت سخت تنبیہ ہے، انکم اذا مثلہم،
अगर तुम बैठते हो, तुम ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाते हो, इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, तो तुम उन्हीं की तरह हो जाओगे। यानी ये अंजाम भी बताया जा रहा है और नतीजा भी बयान किया जा रहा है। ये रहनुमाई है इस दौर के लिए कि जब हम कोई इस तरह का कंटेंट देखें जिसमें कुरान की आयतों के साथ, दीन की तालीमात के साथ, दीन के मुक़द्दसात और दीन की सैक्रेड चीज़ों के साथ मजाक किया जा रहा हो। जैसा कि हम इस वक्त देख ही रहे हैं कि इंडिया में हर दूसरी तीसरी रील और हर दूसरी तीसरी पोस्ट बाकायदा इस्लाम मुखालिफ मवाद और कंटेंट पर मुश्तमिल होती। तो क्या हमें उस कंटेंट का, उस रील का वहीं पर जवाब देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। क्यों नहीं जवाब देना चाहिए? क्योंकि उस कंटेंट को बनाने वाले और उस रील को पब्लिश करने वालों का मकसद ही ये है कि दीन का मजाक उड़ाया जाए। वो इसी नीयत के साथ उन्होंने उस कंटेंट को बनाया है। वो दीन की आयतों का मजाक बनाने के लिए ऐसा करते हैं। और जब आप उनका जवाब दे रहे होते हैं तो ना आपका कोई फ़ायदा हो रहा होता है, ना उनका कोई फ़ायदा हो रहा था, बल्कि हकीकत ये है कि आपका उनको जवाब देना और आपका उनके साथ मुकालमा करना उन्हें मज़ीद बढ़ा देता। मसलन आप एक कमेंट करते हैं उस पर, चूँकि वो पहले से इस ज़हनियत के साथ आए हैं कि हमें बात तस्लीम नहीं करनी है और वो अपने इस स्टैंड में बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें सिर्फ मजाक उड़ाना है, तो आपके उस कमेंट का रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं होता। और ये नफ्सियाती तौर पर भी बात दुरुस्त है और ये बहुत ही हिकमत भरी रहनुमाई है कि जब एक शख्स इसी नीयत के साथ आया हो कि वो आपकी बात को रद्द करने के लिए बैठा है, वो आपकी बात को किसी भी सूरत कबूल करने के लिए नहीं आया और वो इस सतह पर उतारा है कि वो आपकी आयतों का मजाक उड़ा रहा है, आपके मुक़द्दसात की तौहीन कर रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स उस वक्त यही बनता है कि आप एराज़ करें। आप उस रील और उस पोस्ट या इसी तरह अगर पब्लिक लाइफ में भी कोई ऐसी महफिल मिल जाए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। अगर आप उनसे इंडल्ज करेंगे, आप उनके साथ मुकालमा आगे बढ़ाएंगे, तो सिर्फ वक्त का नुकसान होगा, बल्कि सामने वाले को आप मज़ीद बढ़ा देंगे और वो अपनी ज़िद में मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। उसका दुरुस्त तरीक़ा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि उसका जवाब दें ताकि दूसरे जो मासूम लोग हैं, जो सिर्फ शकूक का शिकार होते हैं और अब वो किसी पोजीशन पर पुख्ता नहीं हुए थे, वो उस रील से बरगश्ता ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से रील बनाएं, उनका अलग से जवाब दें एक अलग जगह पर जहाँ पर पुरसुकून अंदाज हो। तो ये तरीक़ा ज़्यादा मुफीद है बरखिलाफ़ इसके कि आप उसी कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने लग जाएं और आप उनसे मुकालमे करने लग जाएं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और बल्कि इसका नुकसान होता है। क्योंकि ख़ुद कुरान जब किसी चीज़ से मना करता है तो वो पूरी नफ्सियात को सामने रख कर मना करता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं मना कर रहा है कि आपकी शिकस्त हो जाएगी, आप हार जाएंगे, नहीं, बल्कि ख़ुद सामने वाले का नुकसान हो रहा है। वो उस पर इस्लाम दुश्मनी का बुखार चढ़ा हुआ है। जब आप फिर दिफा करने उतरेंगे तो वो और मज़ीद वो बुखार तेज़ होता जाएगा। लिहाजा हमारा दुरुस्त रिस्पॉन्स उस वक्त ये होना चाहिए कि हम उसे बिल्कुल अवॉइड करके आगे बढ़ते जाएं। आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर दीजिए, आप उसे रोक सकते हैं, रोक दीजिए, लेकिन अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो आपका दुरुस्त रिस्पॉन्स यही है कि आप उसे अवॉइड करें, उसमें आप जवाब ना दें। और वो लोग जो गालम गलौज करते हैं ऐसी पोस्टों के नीचे मुसलमान नाम रखकर और उसी सतह पर उतर कर जवाब देते हैं और समझते हैं कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, वल्लाही वो इस रहनुमाई की मुखालफत कर रहे होते हैं। कुरान उनसे कह रहा है कि तुम ऐसी महफिलों, ऐसी पोस्टों और ऐसे कंटेंट से एराज़ करो, और वो अपने आप को दीन का खादिम समझ के उसी के नीचे जवाब दे रहे होते हैं। तो गोया वो इस रहनुमाई की मुखालफत कर रहे होते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि कुरान की जो रहनुमाई है वो हिकमत पर मबनी है और यही दुरुस्त रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम वहाँ पर उनका जवाब ना दें। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ये पोजीशन है कि आप उनको जवाब दे सकते हैं, तो आप अपने स्टेज पर आकर, अपनी जगहों पर आकर उसका एक ऐसा जवाब दीजिए कि जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। लिहाजा अगली बार जब आपके सामने कोई भी ऐसा कंटेंट आए जिसमें कोई एकेडमिक गुफ्तगू ना हो रही हो, जिसमें सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए लोग बैठे हुए हों, जिनकी सुबह शाम का मशगला ही ये हो कि वो इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाएं और उसमें मीखे निकालें, तो ऐसे लोगों को कम से कम वहाँ पर एंटरटेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी पोजीशन रखते हैं कि आप उनका जवाब दे सकते हैं, तो उसके लिए बाकायदा अपना एक अलग पेज बनाइए, अलग चैनल बनाइए और वहाँ पर चीज़ों को रिफ्यूट करिए। वहीं पर रिफ्यूट करना यकीन जानिए कि उससे सिर्फ नुकसान होता है। और जो लोग ऐसे कंटेंट के नीचे उन्हीं की सतह पर उतर कर बात करते हैं, गालियाँ देते हैं और वैसे ही बेहुदा और फहश बातों में मुब्तला हो जाते हैं, वो इस्लाम की सही तस्वीर नहीं पेश कर रहे होते हैं। वो तो ये समझते हैं कि मैंने सामने वाले को चुप करा दिया, लेकिन कितने ऐसे
न्यूट्रल लोग होते हैं, जब मुसलमानों के वो ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं तो वो जहाँ एक तरफ इन लोगों से जो ये मवाद बना रहे हैं उनसे बदगुमान होते हैं, वहीं इन मुसलमानों से भी जो मुसलमान नाम रखकर उसी सतह पर उतर कर जवाब दे रहे होते हैं, उनसे भी बदज़न और बदगुमान हो जाते हैं कि दोनों एक ही लेवल के लोग हैं। हमारा कुछ इम्तियाज़ होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू में कुछ सलीक़ा होना चाहिए जिसका एतराफ़ गरचे सामने वाला हमारी बात ना माने, लेकिन वो इस बात का एतराफ़ करे कि जब ये हम बात करते हैं तो इनकी गुफ्तगू मुहज़्ज़ब होती है और इनकी गुफ्तगू में बदगोई या फ़हश बातें नहीं होती हैं। तो बहैसियत मुसलमान हमारी ये एक शनाख्त और हमारा ये एक तारुफ़ और इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जब हम ऐसी पोस्ट के नीचे उसी सतह पर उतर कर वही गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम ये इम्तियाज़ खो देते हैं। और जैसा कि एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की ये सिफ़त बयान की है, व इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब उनसे जाहिल लोग यानी जिन पर जज्बात का गलबा है वो उनसे मुखातब होते हैं तो वो उनके साथ सींग नहीं लड़ाने लग जाते हैं या वो उन्हीं की सतह पर नहीं उतर आते हैं, बल्कि वो रुखसत होते हैं सलाम कहते हुए कि बस हमारा और आपका इतना ही ताल्लुक़ है, मैं आपकी सतह पर उतर कर आपको जवाब नहीं दे सकता। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमें फ़ॉलो करें। हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है और ये 7वां पार्ट था। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।